ole tu ni hun pha e pe tu ilal pa Jesu Christa min chu pa kinum hen lang I he ta golun coronavirus je ka lockdown a hi a te chun be in kai the ko ma yum po wa je ka chun I the kham I bol the kham ti in tu ni le video clips tom cha pathian thulam to ki sei I hung gen ding wa hi a ngai tha tu te zo si lalpan ile mun thaga mun khate ne polin lang yung pi hen la te jum pathian mal som na chang chi degin ala ki gong ka hitiu le pathian thu igen ma angun chorus kha hun sang ka tin ilung thim te ho ila ki gong galo la ki sing sang thei na dingun asa thei yu mu chun chu ka sak bolin na un le le zui le chuno ala sale chuno thiam jek le lo ba lal pa pa na la pan na la saling hiu Jesu nei hinanu ipana thugu chu kalagaw munai pe Jesu nei bo kipana Jesu nei china bulpi Jesu nei hauna bukim Jesu nei chu vanoi to ki khenna Jesu nei hinanu mi hau ten nei zo lo mi jing hon het him pui goi je adang cha hin ten Jesu nei china bulpi Jesu nei hauna bukim Jesu nei chu vanoi to ki khenna van kanan ka inding leise ka khol jinna ai gupta aha taloi kalal Jesu nei puijin Jesu nei china bulpi Jesu nei hauna bukim Jesu nei chu vanoi to ki khenna Amen hallelujah eu chu Jesu nei te I hiwa je ka chun hak satna chi chum coronavirus lakale ipathinu te chun Jesu e hu dam thei tu jekin iwang phama mawa he ti masape ni he duun kadaya le tu ni pathian thu chomcha I ho lum na dingo ka hong tel dok chu he le tu ni chu thu puan lam revelation lam hong ki an le ti kanoma chun Revelation chapter 22 verse 20 simding hiwa Bible nei ten je chu ki an han lang hun aso lo na dingin hun ilak so lo na dingin pathian thu simin ki gen ngal ding a heti hi ka hong ki he saka le Revelation chapter 22 verse 20 sim hitiu le jeho zo sia hiat sakpa hin hung vak jiang ding ka hi ati amen hung tan lalpa Jesu
ti a hi tu ni ithu piu chu jejo she he sapa hin hung vak jing ding ka hi atia chun ko chum to ami te chun amen hung tan lalpa jesu ti in adon hu a hi ti hi nama sapenin ka hung gen no ma le revelation hi thupon hi ajek tu hi ko le I have ko Patmos thial kala Johanin ajek a hi a ichun Asia Minor gama ko chuam pasagi te ho tu Johan je a hi a ichun ko chum sugen the a uma ko chumin sugan theina atuk zia ka ko chu mi te thamwan na to dan takle vai nunga lalpa Jesu Krista ahung da ding te ho thil hung tung na lai ding te ho gen lok na ti chun thupuan a hi a tasa te ho sa to a mek to hung ding thil te ho chu ki gen na a hi thupuan hi Greek Bible chun Apocalypse lonau ativa jechu alagen sekdanu a he jechu Apocalypse ti pen chu a hi le khuwa chu sel manga khuwa chu te chun bangam iti dingu suklangena iti theyo suklangena khuwa chu akhu na chu lak to ka tina wol ahia je chu thupun ahi na ai chu thubu selmanga thupa pen chu puan to ka pen chu je chu Apocalypse kiti pen chu ahia je chu thupun dan meaning chu ahi le bang hele ko chu mi pi ten I he dingo ka doi pen chu ahi le pathin thun le again ta gol chun je gen lok na thupuna gen lok na thu jo si aging cha oya amang chatapot chu awang phau hi atia je ka chun je gen lo na thupuan chu bahem iti chun chunal pa Jesu Krista ahung ki na ding hi ahia mi zo sin he walal pa Jesu Krista chu ahung ki ding ahi ti hi ama nge in lelal pa Jesu Kristan ami te laka alagen ahia je chu John bung som palina isimu chun chu chang khat na hen ti hin again lalung thimu lung kham ki hen lalung thimu lung kham ki hen pathian lagingo kele egengon achang thumna chun ti hin again kachia nangu adinga mun kawasiam jo phat le hungki ingatin hungpui ding kahi ka na la cheng theina dingona ti chu lalpa Jesu Krista hin ama chun promise ebola amite adingin jechu vachiang katin nang adingin la na ding mun vasiaming katin kasiam jola hung kiting katin nangu te ho chu pui ding kahi ka khienga la theina dingun ati je chun lalpa Jesu Krista nge hin je khobera lai kan le ama chun ahung ki ding je chu again ahi ahung ki nge ding ahi ti chu pathinin again pega je pen chu John hin le Patmos thial kala kha kila na khan amu sakita je chu ahung ding hi ti kha taka hin thupuan hin tam ve ahung ki ding thu again ahi ngai tia hungwak jiang ding kahi bung som ni panina chang som panina isi muchun chu
lalpa Jesu Christa chun ti hinatia ngai tia hung vak jiang ding ka hi mi zo sia chu ana sep dung zui chia tun ki pak man peding ka hi ke chu alpha le omega ama sapen le anunung pen abul le atop ka hi lalpa Jesu Christa ati chu ama chu alpha le omega hi ya te chun ama sapen la nunung pen hi abul le atop a hi ya je ilal pau Jesu Christa chun mi zo she chu ana sep dung zin alo manu pedingin hungki ding ka hi atia ngai tia hungvak jiang ding ka hi atia je chun alpa Jesu Christa hin hungvak ding ji thu hi again hi je ka chun lalpa mi te hi lalpa huna ding hi anai ta zia ka hinang to ke hi ahung na ding ni dingin ama tuam dingin iki sing sa ko hi akulin ahun tama ma hi ti hi I he tu hi apoi mo ke ma Jesu hin thupon bung sob ni pani na chang som pagu na chun lalpa Jesu Christa ngai Johan ke nga chun ti hin again ke ma Jesu hin je thu te hi ko chuom te hi sak ding ka van sol cha ka hun sol a hi ke ma hi David bulpi le aswan jing sol ak si vak tak chu ka hi ati thagao le mo chun hungin thagao le mo chun mo ti chu ko chuom te e sak na hi thagao thiang tho to mo chun hungin ati wa zia thu heta phot chun hungin tio hen kwale adang chak ta chun hung hen lang hin na tui hi athonin hung don hen ati ahi zia chun o unau tu ni hin nang to ke hin la tu ni hin amen hung tan lalpa Jesu Christa iti the dia mo ti hi tu ni hin big question ayo chet ihin na chetu ihin khuba hin umin ka he je ka chun nang to ke hin le tu ni hin amen lalpa Jesu Christa hung tan la iti theu hi apoi mo ma a he ti hi ka gen no ma sol cha pol la chun Philippians chapter 3 verse 20 chun ti hin again e ho chu van gam mi hi na nei I hi wa ti chu e ho chu van gam mi hi na nei I hi wa zia ki pat chun ngak la takin hugdam pa Jesu Christa chu inga kui ati chu I hugdam pa lalpa Jesu Christa ahung ki na ding ni chu je taka chun inga ku ahi ati ama chun bangkim thu awal thei ziakin itaksa wa halo tak hi ama taksa thupi tak gwalin hungsiamina ati chu tuni hin nang to ke hin je khovela hin ko chuam sunga umin lalpa Jesu Christa ahung ki na ding ni hi second coming of Jesus Christ ahung ki na ding ni lalpa Jesu Christa ngayin ngati mun nangu ading mun vasiaming katin hungki ding katin nangu pui ding ahung ding kai ka na la theinawa je 8 hutep na ahungki ding kai nangu pui ding ati chu tuni hin nang to kai hi vangam mi te hi nawa hin dan le nut shi lo na dingin ginum na to ti chun lalpa Jesu Christa hin igin naw je zo she hi inga tu ikoyo bangma zo si lalpa to kimel tu ka te chun ahung ding ni takle ama hi tuak thei dingin ama to ki mu thei dingin ama kianga uma cheng thei ding anang to ke hi hin kho hi imma to hi apoi mo ma in ka hesh ka je ka chun tuni hin nang to ke hin le lalpa Jesu Christa hung tan la iti theyuem ti hi tuni hin ikidong ahe tuni hin je ti thei din muna nang to ke hi lo chun chu
ngai to tak Christian ging tu pakhat chu I hi dingu a hi je ka chun nang to kai hi tu ni hin je pathen thu ki pathen ki dong chiat hi tiu lalpa Jesu Krista hung tan la ka tingam la tingam nai lo a hi chun chu nanga chun la hing khuwa siam phat ding tam tak thil la nei lai ti na a hi lalpa Jesu Krista hi bang tik hunale hung jiang thei a hi a hung ding na ni hi anai ma je khovela hin bang ma zo si in sum kho sakna te ho na sep na te ho kam te ho sum le pai beng balan suti khati lo pi na te ho choi hoi na te ho bang ma zo si a he tuni chan hin khovel mi te hin je khovel thil te ho I thala ma je khovel a hin ilung thimu hi I koyo a hi chu je khovel hi kum tuanga ding a hi poi alo pi na to ni khat chu shegop ding a hi chu lal pa he pi na kum tuang hin na nei te a ding awang chu je khovel hi bang ma cha a hi poi Korin thon khatna chang sagi na achun vakisim han lang pathin so cha polin Korin ko mi te ke chun bang thu again and te khat be so en ki hi tiu le Korin thon khat bung sagi na som thum pakhat na chun sopi te ho hun a chom tak ziakin ati chu sopi te ho hun a chom tak ziakin jegol hin ka hungen la hiu tu ki patin jinei ten le jinei lo gwalin umuhen ti chun lusun tele lusun lo gwalin umuhen ki pak tele ki pak lo gwalin umuhen chun choten le anelo choten le anelo gwalun umuhen je khovela kimang te chun je khovela kimang te chun amat khielo kadoi hi je khovel thil te to je khovel hi aphat tak lo jiakin ati je khovel hi aphat tak lo jiakin je ka chun sopi te ho hun achom tak jiakin I dan te ho sum le pai ne lo ten le ne lo gwalin ti chun bang ma zo shi Krista zala chun ini ihi nau te inei nau te I sum le pai te I lo pi nau te ho bang ma cha hilawa I shemu ti chun a lo pi ten le lo pi lo gwalin sum le pai ni ten le ne lo gwalin van cho ten le a chalo gwalin ti chun je khovel in sung khosak na hin buai lovin lalpa Jesu Krista lam ngai tu in ti chun ahung ki na ding lam hi je ni je hun tung ding chu ngai tu zo in je khovel hi dan hi a phat tak lo je ken ati chu je khovel dan hi a phat tak lo je ken pathen thu chun ati a hi je khovel a phat tak lo je chu ku man le ki hevek a hi tu hin le Israel te to Palestine te a kidaw na sa takin kidaw a hiyo je kidaw na hi kidaw pi pathum na a chok tho jiang diam ti ho le ngai tu na ai nei saka bang hele pathen thu chun kidaw thu thang te hen la tinu kam te khian tin te chun in ning te hung lin tin te chun bu na tam tak hi pi hung lang in tin chu ti khati ati te ho chu bang ma zo shi chu I moving I heaven pathen thu chu ahung tung zela atakin I mu zelo je chun so cha pola chun Korin ko chun te ke nga chun je khovel dan hi aphat tak lo jiakin atia je chun je khovel hi aphat tak lo jiakin o unaw nang to ke hi iki chian hunu
ahunta ti chun je khovel dana i dan golu hin mai lovin ti chun thagau dana umin chonin lalpa doi gol banghem tia i holo ti chun lalpa doi gwala nang to ke hi ani shin i hing kho hi imatu apoi mo a iki chenu apoi mo a nang to ke hin tuni hin alpha to omega abul le ato ti chun ama kianga chun amen hungtang lalpa Yesu ti thei ding anang to ke hi iki gongalu iki shapo hi apoi mo ma ahi tuni hin nang to ke hin amen hungtang lalpa Yesu ti thei lawa na layu chun chu kingai tu hitinu te chun ngun takin ihin dan te ho dan te ho ngai to in amen hungtan lalpa Jesu Krista ti thei dinga JCF member te ho jo se ilengun ngai to na lung thim te chun athak chan mata lalpa Jesu Krista ke nga chun amen hungtan lalpa Jesu ti thei dinga lalpa Jesu Krista min ikichelo ahi lalpan athu elemu adingin emal sompe hen lepa chapna nei hitiu lalpa ka kepa ko lakengin kepa thu ka hungge na tu lai khobela phata lo ziakin lalpa ni sin hak sat na boina damlo na hipi je ka chun olalpa mi ten thi na achango lalpa lungai nan je khovel hi adima olalpa hak satnan adim jota amwana le cham na him lalpa khoi to mudale tapo te chun Israel te to Palestine te ki do na le hailam azun po lalpa je khovel hi aphalo tak ahitai olalpa je huna hin lami te olalpa ka khosa ka chengu tuni hin lalpa ko chum te laka member te laka coronavirus yakin tam takin olalpa haksana kanayo adia kin olalpa pakap lun chapa erik chu tu hin dam do in umin lalpa anuna umpi apan olalpa ti chun a umpi boka haksana chapang olalpa bang magen thelo a haksana again thelo olalpa la kinga pau sap thelo ahia olalpa bang magilo na nelo ahia je erik chapang chu lalpa nang ma umpin nang anu to apa kengin le nangin athaga la thagawin thugen in lang je natna hi olalpa thajawa erik chu lalpa dam takadam do ina ki pra hung po the ne ding ka pau chapa palian samte jani masalama ki par olalpa dam lovina umama adin ka pau chapia pagin dun mangte olalpa dam lovina umo ama adin ka pau chapia je khela member te ho zo se lalpa nang ne yumpin lang dam lo te kyang indang dam na nang ne hungtut pe kin lang lalpa hak san chi chum nei te kyang in olalpa nang man thamon na hungtut dingin nang ka hung chelo lahi te chun lathu ka ngai ta walo khan lalpa je khobel hi apatapon lahung ki nading ni hi olalpa anaita olalpa ki sing sanai lo te lalpa amen hungtan la lalpa Jesu ti theinai lo din muna umten lalpa je thu chu lalpa la ki nga kativa hungtan lalpa je khovel hi kachimtawa je khovel hi boinan adima je khovel hi hak satnan adima je kachun olalpa kumtuang aring la ki nga kanum taw amen hungtan lalpa Jesu Krista kalengo hin ti thei din muna ka thei nge na dingun olalpa kalung thim ka ngai tu nau te ka chon dan dan te ka pau dan te ho bang ma zo sia lalpa nang ka hung na yo lahung ki takle nang to
kimel tu ka nang to lal pa ki mu thei ninga o ka hing kho te ka sim phat thei na demun pian thak na ro pi ka nei thei ngai na demun nangen Calcutta suma je CF member te ho je kale ngun nang ne mal som thakil lang nei pi ki dingen chapang alen aneu ka lengo lamal som na athaka evu ka pi dingen da putin ka hong kilan ka hi khel ka ball khel ka gang khel wang chu nang ne ngai da ma ka hong dot na imal som pe din ka lal pa Jesu Krista laming ji ho jo si chu ka hong dot na hi amen le ngai thathu te jo si lal pa ni lengun athak chani mal som ta hen amen le lengun mang phau le